Durante esta semana, Now, throughout this week, estas semanas hemos estado hablando these last few weeks, we've been speaking about de nuestra jornada al lugar santísimo, of our journey to the Holy of Holies, tomando como referencia taking as a reference el tabernáculo de Moisés the tabernacle of y Moses las diferentes partes en que este tabernáculo era confeccionado, era dividido. and the different parts that this tabernacle was divided in or made up in. No solamente históricamente, Not just historically pero sino speaking, lo que representa este tabernáculo but truly what this tabernacle represents para nuestras vidas el día de hoy. for our lives today. Este tabernáculo estaba compuesto de 3 partes: This tabernacle is made up of 3 sections. el lugar, los atrios, The courts, the atriums, el lugar santo the holy place, y el lugar santísimo. and the Holy of Holies. Así como nosotros estamos divididos en 3 partes: Just like us, we're also divided in 3 parts. espíritu, Spirit, cuerpo, body, alma soul, y espíritu. and spirit. Los atrios representan nuestro cuerpo. Atriums represent our body. El lugar santo representa nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Holy place represents our soul, our emotions, our feelings. Y el lugar santísimo representa nuestro espíritu. And the Holy of Holies represent our spirit. Y lo que Dios quería dejarle saber al pueblo And what God wanted to let the people of Israel know, era que a través de este proceso that through this process, era el proceso para llegar a su presencia. it was a process to reach His presence. Yo no sé usted, pero yo necesito su presencia. I don't know about you, but I need His presence. Y Él nos dejó en su palabra And He left us in His cómo word llegar a su presencia. how to get to His presence. Y quiero ir a la palabra del Señor. And I want to go to the Word of God. Vamos a buscar el Salmo 84, verso 10, We're going to be looking in Psalms 84, verse 10, para darle inicio a esta enseñanza del día de hoy. to begin a starter for today's teaching. Salmo 84, verso 10, Psalms 84, verse 10. dice la palabra del Señor And the Word of God says, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Porque mejor es un día en tus atrios For one day in your courts is better que 1000 fuera de ellos. than 1,000 elsewhere. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios I would rather stand in the doorway of the house of my God que habitar en las moradas de maldad. than to dwell in the pits of wickedness. Padre, te damos gracias por tu palabra. Father, we give you thanks for your word. Señor, no te pedimos que la bendigas, Lord, we don't ask you to bless it porque tu palabra ya está bendecida. because your word is already Te blessed. pedimos que ella cause un efecto en nosotros, But we do ask you to let it cause an effect que in no tan us, solo entre en nuestro consciente, that it just doesn't enter in our conscious, sino que trascienda nuestro corazón but let it transcend into our heart y transforme nuestra alma y nuestro espíritu. and let it transform our soul and Te our spirit. pedimos, Espíritu Santo, We ask you, Holy que Spirit, tú nos hables a través de este Salmo 84, that you 10, speak to us through this Psalms 84, verse y 10, que nuestro espíritu, alma y cuerpo that our spirit, soul, and body pueda alinearse would be aligned a buscar tu presencia. to seek your presence. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, Today, in the name of Jesus, cancelamos todo cansancio, we cancel out all tiredness, toda distracción, every y distraction, declaramos nuestros oídos atentos and we declare our ears y attentive nuestro corazón dispuesto and our hearts open para recibir la poderosa, to receive the powerful, majestuosa, majestic, inconmovible, unmovable, transformadora, transforming, restauradora restoring, y salvadora and saving palabra de Dios. Word of God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Puede tomar Amen. asiento. You may be seated. El tabernáculo de Moisés The tabernacle of Moses no era solamente una estructura. wasn't just a structure. Era una representación del camino espiritual del creyente It was a representation spiritually of the believer in hacia their la walk presencia misma de Dios. into God's presence himself. Dios diseñó cada parte God designed every part, y le dio las instrucciones a Moisés and he gave the instructions to Moses para que él hiciera esta estructura so that he would create the de structure la manera que él se lo pidió. in the manner that he asked of him. Diseñó las puertas, He designed the doors. diseñó los atrios, He designed the courts, el lugar santísimo, the holy place. todos los elementos que estos diferentes estructuras dentro del tabernáculo tenían. All of the different elements that the tabernacle had. Y lo hizo como demostración de comunión o etapas de comunión And he did it in a demonstration of communion, y etapas de transformación. stages of communion or transformation. Los hijos de Coré
básicamente dicen algunos teólogos que fueron los que escribieron este Salmo 84:10. And the theologians say that the sons of Korah were the ones who wrote the Psalms that Si we no just saben read. quién era Coré, If you don't know who Korah Coré was, era la persona que se rebeló en el desierto en contra de Moisés. he was the one who rebelled against Moses in the desert. Y este hombre, Now this man, a pesar de que este hombre se rebeló, even though this man, to him it was revealed, sus hijos estaban cimentados en la palabra de Dios. even though he rebelled, his children Sus were standing descendientes- on the word of Sus God. descendientes siguieron el consejo de Dios His descendants followed the Lord's counsel, y siguieron trabajando en el tabernáculo. and they continued to work in the tabernacle. Estos hombres entendían algo que muchos habían olvidado. These men understood something that others had Y era forgotten que about. estar en los atrios de la casa de Dios And it was to be in the Lord's atriums, in the Lord's house, vale más que estar en todos o en cualquier otro lugar del mundo. was much more better than to be found anywhere else in the world. Los atrios son el primer paso. The atriums or the courts are the first step. Es el espacio de acercamiento. It's that space of drawing close. Es el lugar de sustitución. It's a place of substitution. Es un lugar de transición It's a place of transition donde el pueblo comienza su jornada al lugar más santo where the people begin their journey to the holy o al place lugar santísimo. or to the Holy of Por Holies. eso quise titular el mensaje de este día: And that's what I wanted to title today's message. Atrios Culture o cultura de atrios. The atrium culture. Amén. Amen. Yo quiero que usted entienda I want you to understand, que hoy el Espíritu Santo nos está llamando today the Holy Spirit is calling us a esos atrios espirituales, to those spiritual courts, those spiritual atriums, lugares donde nuestro corazón places that in our hearts es preparado para entrar a su gloria. is being prepared to enter in His glory. Y lo Amen. primero que tenemos que entender And the first thing that we need to understand, es que los atrios son is un that espacio de acercamiento. atriums or courts is a place of drawing close. Alguien puede decir acercamiento. Is there anyone who could say with me a drawing close? Los atrios eran el lugar donde el pueblo se reunía, The atriums was a place where the people would come together. cantaba, They would sing. ofrecía sacrificios. They would offer sacrifices. Escuche esto, porque no era un lugar íntimo, Listen to this, because it wasn't a place of intimacy, pero sí era el lugar más accesible. but it was the place that was most accessible. Yo quiero que usted entienda y quiero que usted se imagine lo que sucedía en los atrios. And I want you to understand, I want you to think and imagine what was going on in those courts. Y quisiera recrear aquí hoy And I want to kind of recreate today lo here que sucedía en los atrios. what was going on in the atriums in those courts. Primero pasaba el pueblo las puertas Firstly, the people would enter through the y doors se encontraba un altar. and they would find themselves in an altar. Este altar que está ahí, el altar de bronce, This altar that you see there, the altar of bronze, era donde se hacían todos los sacrificios. it was where all the sacrifices were made. Todos los animales eran matados ahí. All the animals that were slaughtered, Su killed there, sangre era vertida where their blood was sprinkled sobre los cuernos del altar. over the horns of the altar. Y allí había ruido, había diferentes situaciones. And there was a lot of sound, a lot of things going on. Quiero algunos voluntarios aquí. I would like some volunteers, please. No todos a la vez, por favor. Not everyone at the same time, please. Venga, Ana. Venga, por acá. Voluntario. Volunteers, Voluntarios. volunteers. Las cosas que se oían y se veían en el tabernáculo, The things that were seen and were heard at the en tabernacle, los atrios, no eran cosas comunes. in the atrium, in the courts, wasn't very Cuando la common. gente entraba a llevar sacrificios, When the people would enter to take se sacrifices, encontraba con el altar, they would find themselves with the pero altar. antes del altar But before the altar, habían animales, there were animals. habían cabras. There were goats. Tiene que hacer como una cabra. You got to sound like a goat. Sigue. Habían vacas. There was cows. Habían palomas. There was pigeons. Pero también habían, ¿sabes qué habían? But you know what else there was? La gente que no podía criar un animal durante el año. The people that weren't able to raise up Los an animales no animal se throughout the callaban, year. los animales seguían. The animals weren't quiet. They kept on going. Había gente vendiendo There was people selling para que ellos pudieran sacrificar los que no tenían. to those people that Vendo didn't have paloma, sacrifices. vendo paloma. I'm selling pigeons. Vendo I'm selling paloma. pigeons.
¿Quién quiere una paloma? Who wants a Las pigeon? palomas más grandes, más The buenas, best más pigeons you bonitas can find. y más baratas de Jerusalén. The cheapest Yo ones las you can find. tengo. The most Venga, beautiful ones you venga can y find. cómpremela. Come buy it. Vendo cabros. I'm El selling que quiera goats. un I'm selling cabro. goats. Yo vendo Who needs cabros a baratos, goat? I'm fuertes. selling goats, strong goats. Sigue, no te callas. Don't stay quiet. Don't stay quiet. Sigue, vendo, Don't stay quiet. Don't stay quiet. Sigan. Come on, keep on. Habían, porque las familias iban con sus niños, habían niños corriendo. There was arriba para children abajo. running here and there. Habían otros There was others tratando de correr detrás de las gallinas que se le iban that por were todo el running lugar after the chickens y that de los animales escaped. que se les soltaban. The animals that escaped. Pero había algo además de eso. But there was something aside from Habían that. cantores, There were singers. habían adoradores There were worshipers que se levantaban that would rise a up. adorar el no. ¿Dónde están los animales que no Where los are the animals? escucho? I don't hear them. I don't ¿Dónde hear están them. los vendedores que no Where los are escucho? the sellers, the Pero merchants? habían I don't hear adoradores them. que But there were cantaban worshipers that y would adoraban a sing. Dios They would worship mientras los God. sacrificios se hacían en el That altar. while the sacrifices were being Habían done on más the altar, adoradores there were cantando. worshipers Habían singing. más adoradores There were cantando. worshipers singing. Habían más adoradores There were cantando. worshipers singing. Pero la adoración no callaba a las vacas. But the worship didn't La close or adoración no silence the callaba a cow. los becerros. It silenced the goats. La adoración no callaba a las palomas. It didn't silence the Ni pigeons. tampoco a los que vendían palomas y Nor neither cabras. the merchants that were selling the Y en animals. medio de todo ese But in the ruido midst of all of this, and the llegaba un sound, pueblo a people would que arrive tenía algo en su that corazón had something in their heart. y era acercarse a Dios. And it was to draw near to En God. medio de todo el bullicio, In the midst of all the en noise, medio de la in adoración, the midst of the worship, en medio de las cabras, in the midst of the en goats, medio de las vacas, in the midst of the en medio de las cows, palomas, in the midst of the en medio pigeons, de los niños in corriendo, the midst of the kids en medio running, de los vendedores. in the midst of the merchants. Había alguien adorando. There were people Había in the midst of the alguien worshipers. adorando. There were people, Y entraba la gente and the people would enter. y se oía el ruido afuera. Se oía el ruido a They millas de would be heard distancia. these sounds from outside of the atrium. El pueblo entero sabía And the whole people of que en Israel el knew templo estaba sucediendo algo. that in the temple ¿Por something was qué? going on. Porque los adoradores cantaban. Because the worshipers were Porque singing. las cabras gritaban. Because the goats were Porque las vacas goading. mugían. And the Porque las cows were palomas mooing. hablaban. Porque los niños corrían. And the kids were Porque los running. vendedores vendían. And the merchants were Y en selling. medio de todo ese, And in the midst of all of that, los animales, the animals, los vendedores, the merchants, come on. entraba al pueblo The people would enter. y no miraba ni las cabras, They wouldn't focus ni on the miraba las goats. vacas, They wouldn't focus ni on the se cows. distraía con los niños corriendo, Nor did they try to run ni into, mucho they ran menos into con the los children. vendedores que trataban de vender, And much less the merchants that were Ellos trying to sell them llegaban something. They would enter fascinados fascinated por acercarse a la to presencia draw del Señor. close to the presence Yo of no sé God. si usted me está entendiendo, I don't know if you're pero a understanding me, veces, muchas veces, but many times nosotros al acercarnos a Dios, as we draw near to vienen God, muchas distracciones there are many que nos distractions sacan del centro y el enfoque that make us lose de focus lo or que on venimos track a la iglesia. of the reason why we come to church. No sé si usted me está I entendiendo. don't know if you're understanding me, ¿De qué venimos a hacer a su santuario? but what we've come to do in His ¿Qué sanctuary, venimos a hacer en su altar? of what we come to do before His altar, Acercarnos a it's Dios. to just draw near to Y cuando God. nos acercamos a Él, And when we draw near to Él God, se acerca a nos. He draws near to us. En medio del ruido, In the midst of the en noise, medio de las in the canciones, midst of the en songs, medio de los mercaderes, in the midst of the en medio merchants, de los niños in the corriendo, midst of the children los running, animales haciendo ruido the animals y making los noise, adoradores cantaban. and the worshipers Llegaba singing. gente a traer un sacrificio People arrived to que bring the sabían que sacrifice eso le hacía un acercamiento because they knew that would help them su draw espíritu close in their al spirit Espíritu de Dios. to the Spirit of God. Habrá alguien que pueda Is there adorar a anyone that Dios. could worship God?
Si no lo entendió así, If you didn't no understand lo it like entiende that, más nunca. no, you're never going to understand Pero it. cuando venimos a la iglesia, But when we come to church, cuando venimos a la casa de Dios, when we come to the house of la God, casa de Dios es parte de los atrios, the house of God is part of the donde atriums, tenemos solamente una intención: where we only have one intention, presentarnos a nosotros is to present como ourselves sacrificio vivo, as a living sacrifice, santo holy y agradable a and Dios. pleasing unto God. Venimos a adorarle, We come to worship venimos Him. a bendecirle. We come to No bless Him. importa dónde me siente, It doesn't matter no where I importa sit. si el aire está frío o It caliente, doesn't matter if the AC si la is cold or adoración está hot, alta o está baja, or the worship is too si loud el or niño too pasó low, corriendo o if no there's a pasó child running or corriendo. didn't run. Cuando hay alguien que And verdaderamente there's quiere un someone that encuentro, truly wants that encounter. pasa por encima todo eso. All those things, they go above that. Se olvida si la iglesia le queda lejos. They forget about if church is too far. Se olvida si el culto se tarda mucho. They forget about whether church is too, the Viene service is con too una long. disposición But they come with a willing de heart acercar su corazón al corazón. to draw their Habrá heart alguien close que to the pueda heart of adorar a God. Dios. Is there Yo anyone no that sé, can pero yo hoy worship siento God? como predicar en I don't este know lugar. about you, but I'm feeling to preach today. Es que nos hemos vuelto muy changos. It's because we've gotten too like monkeys. Oh, changos. I thought you said No, no, chango. muy piri. Sorry, I thought chango. Sorry. No chango, ni mono. Chango in Spanish. Sorry. Means Spoiled. Pollo. Sorry. Que cualquier cosa nos molesta. Because for everything, Quiero que anything bothers la us. gente diga que le estoy diciendo mono. Even me calling you maybe accidentally a monkey, you know. No quiero eso. Please, I don't want that. Simplemente la cultura nos ha spoiled. But you see, the culture has spoiled us. La competencia entre tantas iglesias The competition between so much nos churches. hace escoger los asientos más cómodos, We want to choose the church that has the best seats. las iglesias más grandes, The biggest churches. el culto más corto, The churches with the shorter service. los más instrumentos en el altar The one that has the service with the y most las voces instruments. más altas que pueden subir tono. And the voices with the best voices. Y nos hemos olvidado But we've forgotten que no se trata de las voces, that it's not about the voices. que no se trata del lugar, It's not about the place. que no se trata de los adoradores It's not about the y worshipers. mucho menos se trata de los instrumentos And much less the o instruments del parking themselves. más grande. Or the parking Se is the trata bigger. del deseo, It's about the del desire, anhelo, the longing de buscar la presencia to seek the del presence que of vive God. para siempre, The one who lives para que forever. cambie, The one that para que changes. transforme mi The one that vida, transforms para my que life. perdone mis The pecados, one who forgives my para que me sins. haga libre de toda. Habrá alguien que The one who pueda. frees me from all things. Is there anyone that could worship him? Nadie podía entrar directamente a la gloria sin primero pasar por los atrios. No one can enter directly into God's glory without going through the atrium. Porque los atrios lo que le demostraban a Dios Because in the atriums, what it was demonstrating to God era cuán certero, and how focused tú estabas one was en su presencia. in his presence. Cuán enfocado tú estabas How focused one en was acercarte a él. and just in drawing close to him. Enfocado tú estabas And how focused you en were buscar un toque de su gloria. and to just receive a touch of his glory. Hoy los atrios representan el momento donde nos acercamos a Dios, Today, the atriums represent that moment where we draw close to a God, confesar nuestros pecados, to confess our sins, a llenarnos de perdón be filled with y de forgiveness la gracia restauradora de Dios. and the restoring grace from God. Es donde ponemos nuestro corazón It's where we place our heart y lo preparamos and we prepare it para lo que viene después. for what comes afterward. Dígale a su vecino, Look to your neighbor and say, neighbor, ¿sabe lo que es la iglesia? you know what church is? Es mi preparación It's my preparation para lo que Dios va a hacer en mi casa. for what God is going to do in my house. Es la preparación It's the preparation para lo que Dios va a hacer en mi vida. of what God's going to do in my Es la life. preparación It's the para preparation lo of que Dios va a hacer en mi familia. what God is going to do in Habrá my alguien que family. pueda recibir Is esta there anyone that could palabra. receive that word? Cada vez que llegamos a la iglesia, Each time we come to church, espiritualmente llegamos a los atrios. spiritually speaking, we're entering the Podrán atrium. haber muchas distracciones, There could be many pero distractions. cuando venimos con un corazón dispuesto a acercarnos a Dios, But when we have a heart that's willing to draw near to las God, distracciones pasan a segundo lugar. distractions become second Las place. cabras pasan a segundo lugar. The goats could become second place. Las vacas pasan a segundo The lugar. cows become second Los place. niños corriendo pasan a segundo lugar. Children running around become Porque second estamos place. concentrados Because we are en que concentrated necesitamos in what we need algo en nuestro
nuestro espíritu, in our spirit, que se llama presencia. which is called His Toque a tres presence. personas y dígale Touch 3 people and say, presencia. presence. Si el pueblo de Israel entendía algo, If the people of Israel understood something, si ellos podían entender algo, if they could understand one thing, no como nosotros lo entendemos ahora, not as we understand pero si today, el pueblo podía entender algo, but if the people could understand something, entendía que allí era they understood that it was there, donde ellos desconectaban el ruido del mundo where they would be disconnected from the sound of the world para conectarse con el sonido del cielo. to be connected from the sound of heaven. Déjeme volver a Let me repetirlo, repeat that again, porque no estuvo de acuerdo a sus amenes. because it wasn't sounded like your amens. El pueblo de Israel The people of Israel, entendía they understood que llegar a sus atrios to enter in His courts or His era atriums, desconectarse del ruido del mundo it was being disconnecting themselves para from the sound of conectarse the con el world sonido del so cielo. that they could be connected from the sound of Por heaven. eso los hijos de Asaf That's why the sons of Asaph, decían y declaraban, they would say and declare, mejor los hijos de Coré I'm sorry, the sons of Korah, y a lo mejor David, porque tampoco se sabe verdaderamente quién and fue maybe que lo even David, escribió. because no one really knows who wrote the Psalms. Pero ellos decían But they would que say, mejor es estar it's better to un be día en su presencia, en one sus day atrios, in His presence, in His courts, in His que atriums, 1000 fuera de than ellos. 1,000 Yo no years sé quién se outside of it. atreve a declarar lo I mismo don't que know los if hijos anyone de Coré, dares to declare que es un as the día sons of estar Korah, mejor that it's better one en day su casa in His que house 1000 fuera de ellos. than 1,000 Amén. years out of ¿Dónde it. están los que declaran eso? Is Levante there su where mano. those that declare that? Amén. Lift Así up que your los hands, quiero ver el amen. domingo que viene. That's how I want to see you this Sunday. Amen. Porque es mejor un día Because it's better one day en la casa de Dios in the house of the Lord que 1000 fuera de ellos. than 1,000 years out of it. Ahora, además de acercamiento, Now, other than just drawing near, el pueblo de Israel entendía algo poderoso. the people of Israel also understood something very Y es powerful. que los atrios Is that the atriums, the eran courts, un lugar de sustitución. was a place of substitution. Dile a su vecino, sustitución. Say with me, tell your neighbor, Y mírelo y substitution. dígale, apriétate el cinturón. And tell them, put on your seat, tie up Porque your vamos a seatbelt, tomar altura ahora. because we're going to go ahead and take flight. En ese atrio In that atrium, in that se court, encontraba el altar de bronce, the altar of bronze was found there. confeccionado con madera de acacia, It was made of wood of acacia wood. que bíblicamente simboliza la naturaleza humana. That biblically speaking, it symbolizes humanity's naturalness. Pero cubierto con un metal But it was covered by a specific metal, valioso very valuable, llamado bronce. called bronze. El bronce le daba estabilidad Bronze gave it stability. a aquel mueble llamado el altar de En- bronce. And that it was called the altar of bronze. Allí se sacrificaban animales. There, animal sacrifices were done. Y se sacrificaban animales And those animal sacrifices were being con el done propósito de recibir perdón. in the purpose to receive forgiveness. Cada sacrificio Every sacrifice, apuntaba a una realidad espiritual, it was a specific, pointing to a spiritual reality, la sustitución. which was substitution. Diga sustitución. Look to your neighbor or say substitution. El animal, ya sea la cabra, la oveja, la vaca, The animal, whether it's the cow, the goat, or the pigeon, la paloma, el palomillo, or the pigeon, moría en sustitución it was dying in substitution y para perdonar los pecados. and to forgive the sins. Moría en lugar del pecador, It was dying in place of the sinner sin tener culpa, without having any fault, sin aquella cabra, oveja o vaca hacer nada. without that goat or cow, without having done nothing. Ella sustituía a la persona que había hecho tanto mal durante el año. They were a substitution to that person who had done such evil throughout that year. Y la sangre derramada de ese animal And that blood that was poured out from that animal la usaba para cubrir la culpa que había en su pecado. was used to cover their fault or that guilt of that sinner. Día tras día, Day after day, miles de sacrificios thousands of se sacrifices llevaban en el templo. were being done at the Se temple, hacían en aquel altar de sacrificios. that were being done on that altar of Así es que sacrifice. todo lo que vimos aquí, So you see all that we saw los right now, animales, the animals, los mercaderes, the merchants, los adoradores, the los worshipers, niños corriendo, all the children el que running, corría detrás de un animal que se le zafó, the one who was running after his Todo animal that eso escaped, all those things ocurría día tras día was going on day after en day los atrios. in the atriums, the courts. Miles de sacrificios Thousands of sacrifices les recordaban al pueblo
That they were reminded to the que people había un proceso de sustitución. that there was a process of substitution. Ahora, esos sacrificios eran temporales. Now those sacrifices were temporary. Solamente duraban un año. Only they would last about a year. Eran imperfectos They were imperfect. y necesitaban repetirse continuamente. And they needed to be repeated continuously. Por eso Cristo vino a este mundo. That's why Jesus came to this world. Diga, por eso Cristo Say vino a with me, este mundo. that's why Jesus came to the Como el world sacrificio vivo, as the living sacrifice, como el sacrificio perfecto, as the perfect y sacrifice, como el sacrificio eterno. and as the eternal No sacrifice. necesitamos otro We sacrificio. don't need any other sacrifice. Un sacrificio nuevo llegó One new sacrifice para arrived perdonar todos nuestros to pecados. forgive all our sins. La cruz del Calvario, The cross of que Calvary, también era de madera. which was also made of wood. Allí se unió el antiguo pacto There, the old pact y la gracia salvadora del nuevo pacto, came with the new pact, the saving grace of the new donde pact, Jesús se ofreció a sí mismo where por Jesus nosotros, offered himself up for us, donde Él se sustituyó por nosotros, and where he became the donde substitution Él for us, tomó nuestro lugar, where he took our place, no en un altar de bronce, not in an altar of bronze, en un madero, en una cruz en el but Calvario, on a piece of wood on the cross of Calvary, derramando su sangre pouring out his una blood vez y para siempre. once and for all. Habrá alguien que ha Is recibido there esa anyone that have sangre. received that sacrifice? Hebreos 10:10 Hebrews 10:10 says, nos dice, it says, en esa voluntad somos santificados and in that willingness we are sanctified mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, through the offering of the body of Jesus Christ hecha una vez y para siempre. once and for all. Dígale a su vecino, Look to your neighbor and say, neighbor, no necesitamos más sacrificios. we don't need any more Ya sacrifices. Cristo dio su vida por nosotros. Jesus gave his life for Ya us. su sangre fue derramada por His nosotros. blood has been poured out Ya for us. hemos recibido el perdón. We have received the forgiveness, Pero tenemos que acercarnos a los atrios, but we must continue to draw donde near to the encontramos atrium, ese perdón, where we find that donde nos forgiveness, acercamos a Dios. where we draw near to Mire God. lo importante que era seguir paso tras paso. See how important it is to go step by step in Porque this. la única manera que usted podía pasar ese bullicio Because the only way you could go through all that chaos para llevar su sacrificio al altar, to take your sacrifice to the altar, la misma palabra nos lo dice. the same word of God teaches, Entran por sus puertas con acción de gracia enter his gates with thanksgiving y por sus atrios con alabanza. and through his courts with Así que los praise. que venían agradecimiento y adorando a Dios, So those that were coming with that sacrifice, they came worshiping no and estaban thanking pendientes God. al ruido, They weren't attentive to ni a the las vacas, sound, the ni noise, a las cabras, the goats, ni a las palomas. or the pigeons. Venían enfocados They were focused con un espíritu de with agradecimiento a spirit of y gratitude un espíritu de alabanza. and a spirit of praise. Hoy nosotros And now today, nos us, podemos acercar al trono de Dios we can draw near to the throne of God confiadamente, just boldly hallar oportuno socorro in our time of need a través de la sangre de nuestro Señor through Jesucristo. the blood of our Lord Jesus. Ahora los atrios también Now the atriums, the courts also son un lugar de transición. are a place of transition. Diga transición. Say with me, transition. Los atrios no eran el destino final, The atriums wasn't a final destination, sino era la antesala de la gloria o la presencia de Dios. but it was like the waiting room of the presence of the glory of God. Tristemente, But now sadly, muchos creyentes se conforman con estar solo en los atrios. many believers just get conformed with just being or coming into the A atriums. esto yo le llamo cultura de atrios. That's what I speak of, the culture of atriums. Sienten las emociones, They go through the emotions. cantan las They canciones, sing the songs. oran al Señor, They pray unto God. lloran en su presencia, They cry in his pero presence. nunca avanzan al lugar donde Dios tiene preparado con fuego para la gente. But they never advance to that place that God has prepared in fire for those people. Nunca llegan a ese lugar de encuentro con el Espíritu Santo, They never arrive to that place of encounter with the Holy donde Spirit, Dios nos transforma. where God transforms us. Usted sabe que ese es nuestro destino final cuando You know, creemos en el Señor. that's our end final destination for those who believe in God. Usted sabe que cuando usted recibe al Señor como su Salvador, You know that when you receive Jesus Christ as your Lord and eso Savior, no lo es todo.
That's not just the end game, sino un proceso but instead a process en el cual begins entramos in which we y le enter, damos la oportunidad al Espíritu Santo and we give the Holy Spirit the a que opportunity perfeccione la obra que comenzó en to nosotros perfect the work that has begun in us, para que su Espíritu pueda saturarnos so that His Holy Spirit can y saturate us llenarnos de su presencia. and fill us with His Déjeme presence. explicárselo en arroz y Let habichuela. me explain it in simple terms. Si usted saca un tiquete para ir a Hawái, If you get a ticket to go to Hawaii, ¿cuál es su destino final? what is your final destination? Hawaii. Hawaii. No es San Juan. Not in San Juan, Puerto Rico. Hawaii. It's Hawaii. Ahora, para usted llegar a Hawái, But for you to get to Hawaii, usted tiene que entrar por las puertas de un aeropuerto. you need to enter through the doors of an airport. Y en el aeropuerto And in an airport, hay diferentes gates, there's different salidas, puertas de embarque, onboarding gates, donde usted puede ir a cualquier parte del mundo. where you can go any part of the world. Pero usted compró un tiquete But if you bought a ticket para ir a Hawái. to go to Hawaii, Ahora, el aeropuerto now the airport no es el destino final. is not the end El destination. aeropuerto es el tiempo de espera donde usted se va a conectar con su destino. That's the time of waiting where you're waiting to connect to your destination. Es el vehículo que va a usar It's the vehicle that's going to be used para llegar a su destino. to reach your Y destination. mucha gente en lo espiritual And many people, spiritually speaking, llevan 5, 10 años caminando en el aeropuerto. there's 5 to 10 years just walking around in the ¿Por qué? airport. Porque se han conformado como Tom Hanks Why? Because they've become conformed like Tom Hanks a vivir en un aeropuerto to live in an airport. y no han decidido. And they haven't Ya el decided ticket está pago. that the ticket has been Lo que paid. tengo es que montarme en el avión What I need to do is get on the para plane llegar a mi destino. to reach my destiny. Eso es lo que la gente Amen. quiere hacer el día de hoy. That's what the people need to do today. Eso es lo que la iglesia debe hacer el día de That's hoy. what the church should be Dígale a doing. su vecino, Look to your neighbor and ya say, el ticket neighbor, está pago. the ticket's been paid Ya el for. velo se rasgó. It's been Ya el red acceso, dots torn. ya el acceso está ahí garantizado The access is guaranteed para que entremos en su so that we presencia. can enter in His presence. Yo vengo a decirte el día de hoy I come to tell you today que estar en los atrios no es suficiente. to just stay in the Toca atriums a of the tu courts is vecino y not dile, no es suffice. suficiente. Look to your neighbor and say, it's not No es suffice. suficiente It's venir not a la iglesia. sufficient. It's not just No es sufficient or suficiente suffice to come saberte las to church canciones. or just to know the No es songs. suficiente It's not adorar suffice just to congregacionalmente. worship in a No es congregation. suficiente. It's not Tenemos suffice. que avanzar a su We must presencia. continue to advance in His presence. Dios no te llamó a quedarte en la puerta God didn't call you to just stay at the door, dando gracias y alabando. just saying thanks and praising Him. Dios no te llamó a dar vueltas en el altar, God didn't call you to give circles or in the llevando altar, sacrificios. bringing No sacrifices. te llamó a estar en los atrios. He didn't call you to stay here in the Te atrium. llamó a estar más profundo con Él. He's called you to draw deeper Para and eso vino el profoundness Hijo with del Him. Hombre. That's why the Son of Man has come. Para que tuviéramos una relación Amen. directa So con that el we can Padre. have a direct relationship with the Father. En los atrios In those atriums, those es courts, donde tomamos la decisión. is where we make those decisions. ¿Me quedo donde estoy Do I stay where I'm at? o avanzo hacia su presencia que me Or do I transforma? continue to advance to His presence Y el where it problema transforms me? Now the problem Que is muchos se han conformado that con many permanecer en los people atrios. have just become comfortable with staying in the atriums. Yo quiero que usted entienda. I want you to understand something. No menosprecie los atrios. Don't overlook the atriums. Los atrios son necesarios, The atriums are necessary, pero no son el destino final. but it is not the final destination. El atrio es el lugar de transición The atrium is the place of transition donde Dios nos prepara where God is preparing para el us vino nuevo, for the new wine, para lo nuevo de Él. for His new work. El atrio no es el fin, The atrium isn't the end. es el inicio de algo mejor y mayor. It's the end to a beginning. ¿Sabe lo Something que greater hace and el better. atrio? You know what atriums do? El atrio prueba mi deseo. Atrium test my desire. El lugar santo prueba mi entrega. The holy place test my Déjeme volver my a surrender. repetirlo. Amen. El atrio The atrium, lo que prueba es tu deseo what it's testing is your de desire. buscar a Dios, If you in seeking de anhelar God su presencia. and longing His presence, Ahora, el lugar santo now the holy place, lo que prueba es what it's tu testing entrega. is your surrender. ¿Cuán Amen. entregado estás How a surrendered are you depositar tu vida en las manos de aquel to deposit your life into que the te hands of salvó? one
that saved you. Y quiero terminar con esto. And I want to close with this. El altar del tabernáculo The altar of the tabernacle no era solo una estructura de bronce, wasn't just a structure of bronze, sino un mensaje eterno de redención. but instead a message, an eternal message of redemption Y preparación para lo próximo. and a preparation of what's to follow. Representaba el lugar It represented a place donde el hombre podía reconciliarse con Dios where man can be reconciled with God y seguir adelante a una relación más genuina con el Padre, and continue into a more genuine relationship with más the Father, personal con el Padre. more personal with the Father. Los atrios eran el principio, The atriums were just the beginning, pero el propósito final era llegar al lugar santísimo, but the end goal, the end purpose was to reach the Holy of donde Holies, la gloria chequina de Dios habitaba. where the Shekinah glory of God was abiding. Tengo noticias para usted. Now I have news for you. Cristo abrió ese camino. Jesus opened up that path. Ahora tenemos acceso al lugar Now más santo. we have access to the Holy of Holies. No se quede iglesia en los atrios. Church, don't stay in the atrium. No cree una cultura de atrios en su vida, Don't create a culture of atriums in your en life, su casa, in your house, con sus hijos. with your children. No se conforme con el bullicio. Don't be conformed with just the No sound. se conforme con que Dios lo ha perdonado. Don't be conformed with just, oh, God has forgiven me. Anhele más de Dios. Long and desire Anhele more más of de su God. presencia. Long and desire more of His Anhele presence. más de su entrega. Long and desire more of your surrender. Hasta que su presencia gloriosa nos consuma. Until His glorious presence Póngase de consumes pie en you. esta hora. Please stand on your feet at this En el hour. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Queremos ser una iglesia de We presencia, want to be a church of presence, no una iglesia de atrios. not a church of atriums. Sabemos que sí tenemos que pasar por los atrios. Yes, we know we have to go through the Es atriums. necesario experimentar el perdón de Dios It's necessary to experience or a experiment the través de la forgiveness of sangre de God su Hijo through the Jesucristo. blood of His Son, Jesus Es Christ. necesario que Él nos limpie y nos purifique con su sangre. It's necessary for Him to purify us and cleanse us with His precious Pero blood. no nos podemos quedar ahí But we solamente. cannot just stay there only. Tenemos que anhelar más. We need to long more. No cree en su vida una cultura de atrio. Don't create in your life a culture of atrium. Estar dentro del bullicio. To just be in the sound and the chaos. Moverse solamente cuando los adoradores cantan. Or to just be moved only when the worshipers sing. Bendecir su nombre solamente cuando viene a la iglesia. Or just say His name only when you come to church. Cree una cultura de presencia. Create a culture of presence in your Donde life. en cada momento de su vida That in every moment of your life, usted pueda sentir la presencia del Dios vivo. you can feel the presence of God in your Donde life. usted pueda llegar a través de su oración, de su alabanza, That you can arrive through your prayer and your worship de su tiempo de intimidad con Dios, and your time of intimacy with donde God, nadie lo ve, where no one sees you, a llegar a esa presencia gloriosa to enter and reach that glorious que presence transforma, that que transforms, cambia, that que changes, liberta, that frees, que restaura. that restores. Habrá alguien en esta hora Is there anyone at this que hour quiera decirle al Señor: that wants to tell the Lord, me cansé de la cultura de atrios. I'm tired of the culture of atrium. Quiero entrar a una cultura de presencia I want to enter in that culture of presence donde el Espíritu de Dios where the Spirit of God sea mi guía, is my guide, donde el Espíritu de Dios where the Spirit of God sea mi fuerza, is my strength, donde el Espíritu de Dios sea mi consejero. where the Spirit of God is my counsel. Quiero salir del ruido de los I atrios. want to get out of the sound and the Quiero chaos of the salir de los atrium. populados, la tanta gente que hay en los atrios. I want to get out of that populated atrium and Quiero court. salir de la distracción de los atrios I want to get out of the distraction y of the entrar en atrium un lugar donde solamente Él y yo nos amemos. and enter a place where we both can in love, Donde solamente each other. Él escuche mi voz where He can hear my y voice yo pueda escuchar la de Él. and I can hear His, Donde yo pueda ser restaurado, and where I can be restored, sanado, healed, quebrantado and broken, y bendecido por su presencia. and blessed by His presence. Y este llamado al altar Now this altar call no es otra cosa que transicionar. is other than nothing, just more than just a transition. Porque sabemos y yo entiendo que cada uno de nosotros Because I know and understand that each and every one of us ha tenido una experiencia de atrios. has had an experience of atrium. Cada uno de nosotros, si usted está aquí esta mañana, Each and every one of us, if you're here this morning, es porque usted ha tenido una experiencia en los atrios. it's because you've had an experience in the atrium. Ha sabido que Dios es capaz de perdonar.
You've known that God is capable of forgiving cualquier pecado que hayamos cometido. any sin that we may have done. Que hay sangre de sobre en la cruz del Calvario There's blood that is overflows on the cross para perdonar cualquier pecado. to forgive any sin. Pero sabemos But we know que aquí no se acaba la carrera. that the race doesn't end here. En los atrios es apenas donde empieza In the atriums, it's just only begun. el caminar hacia el lugar más santo, In that walk and that journey to the Holy of al Holies, lugar santísimo. in the holy place and then to the Yo quiero Holy of hacer un Holies. llamado real y genuino And I want to do a calling, a very genuine, para real calling valientes delante de la presencia del Señor. for courageous people here before the presence of Que God. sin importar lo que la gente piense, That without mattering what people think, lo que la gente diga, what people say, las vacas que hagan alboroto, whatever cows that are mooing, los cabros que griten y salten, whatever goats are making los their cantores sounds, que canten, the singers that are singing, quieren acercarse al altar they just want to draw a near decirle al to the Señor, altar. Señor, and say, quiero Lord, más de ti. I want more of you. Quiero más. ¿Dónde están I esos want more of valientes you. Where are those que courageous quieren people decirle al Señor, yo quiero más de that I ti? want to tell the Lord, Lord, I Quiero want más more de of tu you. I presencia. want more of your Quiero presence. entrar en una cultura de I presencia, want to enter in a culture of no una presence, cultura de atrios. not a culture of Me he atrium. conformado demasiado tiempo. I've been conformed too Yo long. quiero más de ti. I want more of you. Quiero más de ti. I want more of you. Quiero más de tu I want more of your presencia. presence. Quiero más de tu I poder. want more of your Quiero power. transicionar el día de I hoy. want to transition He estado today. demasiado tiempo en los atrios. Too long I've been here in the Quiero atrium. experimentar tu gloria. I want to Quiero experience your experimentar glory. tu poder. I want to experiment your Quiero power. caminar en tus dones, I Espíritu want to Santo. walk in your gifts, Holy Quiero Spirit. caminar en el fruto del I Espíritu. want to walk in the fruit of the Spirit. Quiero más de ti. I want more of No you. me conformo, Jesús, I'm not conformed, en que Jesus, tú me hayas salvado. that you just saved Te me. agradezco por I'm eso. grateful for Te that. alabo por I eso. worship you for Pero that. quiero disfrutar de tu But I presencia. want to take joy and pleasure Queremos in your ver tu presence. rostro. We want to see your face. Queremos experimentar tu We want to poder. experiment your Y en power. esta mañana And this morning, queremos transicionar we want to de transition una cultura de atrios, in a culture of de atrium, ruido, of sound, de diferentes distracciones, of different distractions, para entrar en una cultura de reino, to enter in a culture of una kingdom, cultura de a presencia, culture of presence, una cultura de tu unción, a culture of your una anointing, cultura de tu Shekinah a gloria, culture of your Shekinah en el glory. nombre In poderoso the de powerful Jesús. name of